Et donc mon métier, ça a été, donc je suis photographe depuis l'âge de 14 ans. Moi j'étais devant au Festival de Cannes, au Festival de Venise, etc. Et je faisais quelquefois des interviews en privé avec les acteurs et les actrices. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est une petite parenthèse pour parler d'héritage. J'avais déjà un arrière-grand-père qui était un grand photographe. Et on parle de l'époque du tout début, quoi. Il y avait très très peu de photographes, parce que c'était des grandes chambres noires. Donc c'est une passion qui passe encore de père en fils. Bonjour Odette. Bonjour petite princesse. Bonjour ma pupuce. Comment ça va ce matin? T'as bien dormi? Ça enregistre pas? Si, ça enregistre. Allez, petit câlin. Joe Maxime. Joe Maxime. Okay. Spanish. Spanish. And show me some. Just the one page. Because it's interro. It's not control. Okay. And do you have what today? Poetics? Calendario. C'est pas calendario, c'est calendario. Sur ta feuille. Oui, mais il y a un accent sur le A de base. Il y a un accent sur le A de base. Tu veux des œufs, Valentina? Marzo, el verano, le sigue, El ventoso. enero, febrero, es chiquitín, el marzo, el... It's just the marzo, but you said el marzo. I knew yesterday night, I swear it, but this morning I have weird. Well, this morning. It's from the morning. It's from the morning. Well, this morning. It's from the morning. It's from the morning. Chotkara, Euro, Mogoyo. Ahad, samgyeopsal. I was like, from the morning. 잘 먹겠습니다. Okay, you eat first. Okay? And then you have it. Okay. De toute façon, she said that we can do it tomorrow, lundi ou... 나중에 보자 너. 몇 점 받는지 보겠어. Elle est pas comme ça d'habitude. Elle est pas comme ça d'habitude. elle révise pas. 이거는 나쁘지. So, 한국말, allez. On parlait français et là tu parles anglais. Bon, on essaye en coréen, hein? 그리고는 한국말 없어? 저는 한국말. 조금 부끄러워. 말. Ouais, pourquoi tu parles si bas? 진짜 멋있어. 멋있어. 감사합니다. 오늘을 gambanjida 아니요? What's Gambajita? Gambanjida. They have to go to school, so you have to take out better early than late. So pretty. super 예뻐. 잘 가. 어? 야.
Bonne journée. 언니요? 근데 막내는 네. 학교 갈 준비를 안 하네. 얘는 오늘 이제 소변 검사를 하는 날이라서요. 얘가 지금 병이 있어가지고 2주일에 한 번씩 소변 검사를 꼬박꼬박 해야 되거든요. 그래서 오늘 얘는 이제 거기 연구소 가가지고 이제 소변을 내야 돼서 오늘 안 갑니다. 예. 이게 류마티스성 자반증이라고 어른한테는 잘 발생을 안 하지만 아이들한테는 이제 자가 면역이 혼돈이 생기면서 한마디로 자기의 병사가 자기 몸을 이제 공격을 하는데 공격을 딴 데를 하는 거는 금방 낫는데요. 근데 신장을 건드린 거죠. What did you say? She said, même ça, c'est I don't love you a lot. And then it said, quand I love you, quand c'est blague, and I love you a lot quand même. And me too, I love you quand c'est all the things back and so in a little. No, they all love you, okay? You can open your Yes, I'm gonna do. papa. 울지 마, 알았지? 근데 얘는 정말 끝까지 안 울면서 나한테 화를 냈어요. 애가 왜 우냐고, 이렇게 울면은 뭐 나아지냐고, 엄마가 울면 나는 화가 난다고. 근데 8살 앞에서 내가 더 약하구나 이런 생각을 했었고요. 이제는 얘가 진짜 존경스러워요. Bah, je vais bien, je suis contente parce que ma mère elle m'occupe et je suis très contente et très reconnaissante à ma mère.